kita nak tengok bila kita ada conductor road move in the magnetic field. Alright. So dia punya figure sekarang ni, kalau kita nak imagine, let's say kita ada magnetic field like this. So yang ni B ni cross, maknanya B dia into the page. Alright. So kita ada road, conductor road. Conductor road dia bergerak. Alright. So asal dia sebelum dia bergerak tu, kita ada positive and negative charge ni randomly. The position of positive and negative charge ni dia randomly kat situ. Alright. Okay, kata skala sekarang ni kita tarik dia. Bila kita tarik, maknanya kita bagi dia, kita supply external force, so dia boleh bergerak. Okay, so dekat sini lah nak kena recall balik Fleming's left hand rule, Fleming's right hand rule yang kita guna. So yang dalam figure ni, macam mana tiba-tiba dia kata negative charge ni ke bawah, positive charge duduk atas. Kat sini, okay, ingat dalam konduktor ni kita ada positif dengan negative charge. Positive charge, negative charge. Alright, kita nak tengok bila konduktor ni kita tarik, dia move in the magnetic field, charge ni akan bergerak. Okay, charge ni dia akan bergerak. Positif pergi dekat kawasan positif saja, negatif dia akan accumulate at the sama ada top ataupun bottom of the road. Alright, so macam mana nak cari tu? Macam mana nak tahu direction dia? Kita guna apa? Kalau charge negatif, kita guna Fleming's right hand rule. Kalau charge positif, kita guna Fleming's left hand rule. Alright. So yang mana? Yang tu. F, B, V. Thumb, ibu jari kita F. FB F. Jari telunjuk kita B. And jari tengah kita V. Speed. Alright. Speed dia dah bagi. Direction of B pun dia dah bagi into the page. So you tengok figure saya dekat atas ni, this figure. So yang ini ni adalah untuk charge positif. Sebab saya guna tangan kiri. Okay. So kita tengok region magnetic field into the page. Sekarang ni kita gerakkan rod tu ke kanan. So that's why dapat FB dia ke atas. So yang ni untuk charge apa? So charge positif. So that's why dalam road ni segala charge yang positif ni dia akan pergi ke atas. So dia akan accumulate at the top of the conductor. Alright. Tapi charge negatif macam mana? So kalau satu pergi ke atas, mestilah charge negatif pergi bawah. Cuma kita nak terangkan dari segi Fleming's rule tu macam mana. So charge negatif kita guna tangan kanan. Okay, saya punya B ni yang kat sini ni tak nampak sangat. Right, into the page. So kita gerakkan root ke kanan. So this is the V. Apa akan jadi pada FB dia? Magnetic force. Magnetic force dia ke bawah untuk charge negatif. Alright, so the negative charge accumulate at the base, at the bottom of the conductor. Right. Okay, then charge positif dia akan accumulate at the upper end of the conductor. So at the end, due to the magnetic force, there will be a separation of charge in the moving conductor, which move in the magnetic field region. Alright. Okay. Bila kita ada conductor wire, kita gerakkan dia dalam medan magnet. Okay, so akan berlakunya fenomena perpisahan charge positif berkumpul pada satu hala dan charge negatif berkumpul pada satu hala road. Maknanya satu charge positif accumulate at the top and then charge negatif accumulate at the bottom of the road. So fenomena berlakunya perpisahan charge-charge tersebut akan menyebabkan konduktor itu bertindak sebagai what we call as motional EMF. Ataupun kadang-kadang kita sebut induced EMF je. Induced EMF for a moving road in the magnetic field. Tapi kita panggil dia untuk yang ini adalah motional EMF. So apa formula dia? Formula dia adalah EMF equals to VBL ataupun BLV. Dan biasanya orang sebut macam tu. So tak kira lah macam mana susunan dia. Alright. So macam mana kita dapat formula ni? So macam mana dia derive? So the separation of positive and negative charge ni dia akan terus berlaku hingga apabila FB ni dia balance dengan FE. Electric force is balanced by the electric force. FB equals to FE. So FB apa formula dia kita dah belajar dulu, QVB. FE pun electric force QE. Alright. So yang ni QQ ni boleh masuk
boleh masuk. Okay, then E ni dia ambil daripada, sebab sekarang ni kita ada moving root, dia dah bertindak sebagai source of a battery. Katakanlah macam ni. So sekarang ni circuit dia seolah-olah macam ni lah. Root kita ni dah tukar jadi EMF. EMF. Alright, so kita tahu potential difference equals to ED. Okay, cuma sekarang ni potential difference ni dia tak buat delta. Alright, then length of the root dia guna L lah. D ni adalah length of the root. So at the end, E ni you ganti dengan V over L, potential difference divided by L. So at the end, we will get the potential difference is equals to EMF equals to BLV. So the unit for EMF is volt lah. Okay. Alright, so yang tu, sekarang ni kita nak tengok contoh. Kalau kita ada conductor bar, kadang-kadang yang ni sebut bar, kita connected to rail. Kita ada dua rail lah sekarang ni, rails. Maknanya kita ada conductor bar ni, kita connect to conductor wire sebenarnya. Okay, then kita ada resistor. Okay, resistor ni kita apply sebab kita nak control dia punya magnitude of induced current. Okay, macam mana fungsi dia? Macam mana kita dapat FB ke kiri, F application ke kanan, V ke kanan, tiba-tiba kita dapat current ni flows anti-clockwise. So macam mana? Alright, so kita tengok satu-satu. Okay. Katakanlah soalan ni, kita ada conductor bar, dia move to the right in the region of magnetic field. Magnetic field sekarang ni dia into the page. So apa first thing yang kita kena apply? Okay, you ingat conductor wire kat dalam ni ada charge positif, ada charge negatif. So kita kena identify dulu charge positif dia duduk atas ke bawah. Kedudukan dia. Alright. So guna kalau ikut tangan saya ni, kita ambil charge positif. Okay, charge positif kita nak tengok dia ke mana. Dia duduk polarity dia duduk kat atas ke duduk bawah. Alright. So B magnetic field masuk, V ke kanan, so kita dapat FB dia ke atas. Maksud dia charge positif dia akan berkumpul dekat atas. So yang ni sama macam konsep tadi. So charge negatif ni dia akan berkumpul dekat bawah. Alright. So kenapa kita dapat current ni dia anti-clockwise? Kat sini lah. Sebab kita dah tahu dah yang polarity of the conductor wire ni, conductor bar ni dia positif di atas. So the current, when we have a conductor wire move in the magnetic field, it will produce a current. So current akan flows daripada positive plate ni, the positive bar ni, like that. So dia akan flows like this lah, anti-clockwise. Okay, itu satu. So kita dah tahu the position of positive and negative charge. Kita tahu direction of current. Now we can determine the direction of FB. So macam mana nak guna? Dekat sini lah yang penting ni. Kenapa kita kena tahu direction of current? Kat sini, dekat conductor bar ni, direction of current ke atas, V ke kanan. So kita nak guna Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule yang mana? Yang ada current tu, F, B, I. Okay, so B sekarang ni masuk page. Current saya yang kita refer pada conductor bar ni, yang warna hijau ni. So current ke atas. So that's why lah you dapat FB dia ke kiri. So at the end you punya FB dia ke kiri. Okay. So to calculate the value of EMF, induced EMF, so asal dia diambil FB equals to FB equals to FE, then EMF kita akan dapat BLV. Now how to determine the value of F kita apply to move the bar, or how we apply external force to move the bar. So macam mana? So F applied is equals to magnetic force FB. So bila mana V constant maka pecutan dia, kita punya acceleration is equals to 0. So the force are in the equilibrium. FB equals to FF. So FF equals to FB equals to QVB. Okay, next kita ada magnetic field region is point outward. So dia dot.
Okey, kita ada moving bar. So bar ni kita kena determine dulu dia punya polarity positive side tu atas ke bawah. So tengok tangan saya tu charge positif. So FBV FBV, B keluar, V ke kanan, so kita akan dapat FB dia ke bawah. So the positive charge will accumulate at the bottom part of the conductor bar. Current will flows out from the positive side of the conductor bar. So dia akan the direction of current ni dia akan follow itu di clockwise direction lah. So dekat conductor bar tu kita nampak dia punya current sekarang ni flows downward. So macam mana nak cari direction of magnetic force? Kita guna Fleming's left hand rule. So sekarang ni B kita, jari telunjuk saya ni keluar. Okay, current conductor bar ni ke bawah, so that's why FB kita ke kiri. Okay, now we go to the example. Suppose the rod is moving with a speed of 5 meter per second, perpendicular to a 0.8 Tesla magnetic field. So dia dah bagi B dah. So the rod has a length of 1.6 meter. So the angle between B and V sekarang ni, sebab formula dia EMF equals to VLB sin theta. So the theta is the angle between V and B. So perpendicular tu, so 90 degree lah. Okay, rod has a length of 1.6 meter and a negligible electrical resistance, and also the rail pun kita neglect dia punya electrical resistance. And the bulb has R equals to 96 ohm. Find the EMF. Macam mana cari EMF? Kita guna VLB sin theta lah. So sin 90. You substitute all the values given for VLB, then you get 6.4 volt. Now to find the current induced. So current induced equals to EMF induced divided by resistor. Berapa nilai resistance dia? So 6.4 divide by 696. So dapatlah value dia.